السلام عليكم. معكم الأستاذ يوسف الخرباشي, professeur des sciences économiques et de gestion au lycée technique المطار الناظور. هاد la vidéo est destinée à mes élèves de deuxième année bac sciences de gestion comptable ولأي واحد باغي يتعلم. مرحبا. دونك انا هنا في هاد لا فيديو غادي نتريتي لا comptabilité analytique d'exploitation. هادي c'est la séquence numéro 1, introduction générale. Alors باش نفهمو شنو هي لا comptabilité analytique d'exploitation CAE. باش نفهمو شنو هي خصنا ولا بد ندوزو لهاد لا première séquence اللي فيها une introduction ولا غادي نقولو initiation à la comptabilité analytique. Très bien. Alors pour comprendre la nécessité de la comptabilité analytique, je vais commencer par cette mise en situation. Alors, l'entreprise hôtelière Rahel exploite à Casablanca deux activités essentielles. La location de chambres, c'est-à-dire hôtel, et la restauration. Un restaurant. Donc deux activités au sein d'une même entreprise. Très bien. Le 31 décembre 2019, à la fin de l'exercice comptable, et au terme de la première année d'exploitation de cette entreprise, les sommes figurant dans le CPC de cette entreprise sont les suivants. Donc un CPC simplifié, l'objectif est de la nécessité de la comptabilité analytique. Ce qu'on appelle la comptabilité analytique. D'accord? Donc un CPC, on va dire, d'une présentation officielle, voilà un CPC simplifié. On a fait 4 éléments au niveau des charges et un seul élément de produit. Au niveau des charges, vous avez les achats consommés de matières et fournitures, c'est-à-dire le poste 612, les charges de personnel, le poste 617, les dotations d'exploitation aux amortissements 619, autres charges d'exploitation 618. Donc هنا خصنا نسبقو الأول ماشي مشكل هنا في le classement تاع les deux derniers postes entre dotation d'exploitation et autres charges d'exploitation. De l'autre côté, vous avez, on va dire, un seul poste de produit, et on a les ventes de services produits. Vente de biens et services produits. Et on a le poste 712. D'accord? Très bien. Travail à faire. Première chose, on va calculer quoi? Le résultat de l'entreprise Rahel. Pour déterminer bien sûr le résultat, qu'est-ce qu'on va faire? Pour répondre à cette question, résultat égale à quoi? Résultat égale au produit moins les charges. Donc voilà, résultat produit moins les charges. 602 000, le produit, les ventes de biens et services produits, 602 000, moins la somme des charges. La somme des charges, يعني عندنا 4 تاع les charges, 4 تاع les postes de charge, غادي نجمعوهم غادي نلقاو combien? On a un montant de 567 000 dirhams. On va déterminer un résultat bénéficiaire de 35 000 dirhams. D'accord? Donc, elle dit la réponse à la première question. Donc, on a fait quoi jusqu'ici? On a fait de la comptabilité générale. On a déterminé le résultat à travers la formule fondamentale de calcul du résultat comptable, c'est les produits moins les charges. Très bien. On passe à la deuxième question. Calculer le résultat de l'activité hôtelière et celui de l'activité restauratrice. Sachant que donc on a des informations complémentaires avant de déterminer, ou bien des informations nécessaires pour déterminer le résultat de chaque activité. Donc هنا la question شنو هي؟ حيتاش هنا فاش حسبنا le résultat لقينا un résultat positif, un bénéfice global, اللي هو 35 000 dirhams. ولكن حنا هنا بغينا نعرفو par exemple شنو هو le résultat propre à chaque activité. فينا هو غادي نقولو في هاد 35,000 درهم اللي ربحنا شحال هو le bénéfice propre à l'activité hôtelière ou le bénéfice de l'activité restauratrice.
شحال ربحنا من لو ريستورون، شحال ربحنا من لوتيل. كيفاش غادي نديرو باش نعرفو؟ خصنا دي زانفورماسيون كومبليمونتير. يعني هاد لي فونت هادو اللي هما 602000، هاد لو مونطون تاع 602000 اللي هما لي فونت، فين هي لا بارتي نتاع لاكتيفيتي اوتيليير وفين هي لا بارتي نتاع لاكتيفيتي ريستوراتريس. وهذا الشيء اللي عندنا في هاد لانفورماسيون هادي. لي فونت اون ايتي رياليزي كوم سوي: 267 000 dirhams pour l'activité ou la par l'activité hôtelière. Le reste, le reste من هذاك لو مونطون تاع لي فونت غادي يكون هو 335 000 dirhams par l'activité restauratrice. اذا هذا لو شيفر دافير هذا ديال 600 و 2000 درهم راه مقسمه على جوج. عندنا 267 ألف درهم نتاع لو شيفر دافير réalisé par l'activité hôtelière، وعندنا 335 000 dirhams par l'activité restauratrice. مزيان. دونك شويه بشويه في لي زانفورماسيون كومبليمونتير غادي نوصلوا في التالي باش نحسبوا لو ريزولطا دو شاك اكتيفيتي. نمشيو دابا لا دوزيام انفورماسيون concernant les achats consommés. Les achats consommés de matières et fournitures, اللي فيهم un montant de 246 000 dirhams. 246 000 dirhams. Les achats consommés de matières et fournitures n'intéressent que le restaurant. هاي الانفورماسيون واضحه، وهو انه هاد لي زاشا كونسومي غير نتاع لو ريستور. فين خسرنا حنا هاد لي زاشا كونسومي اللي شريناهم واللي هما ils sont constitués d'achat de quoi؟ de denrées périssables، يعني المشروبات نسميوهم فوريه، يعني بحال الاتاي والقهوه، يعني بيريسابل مومونتاني، المشروبات اللي كيتشربوا في البلاصه يعني. دي بواسون، لي بواسون بحال المونادا باغ اكزومبل، اي لاليمونطاسيون التغذيه. اذا هاد الثلاثه نتاع العناصر هما لي زاشا كونسومي دو سيت اونتربريز، واللي خسراتهم فين؟ في لو ريستورون، واللي استهلكاتهم باش تقدم لو سيرفيس في لو ريستورون تاعها. داكور. دونك ها هما. اذا هاد 246 الف درهم فين غادي نامبوتيوها؟ غاتامبوتا في لاكتيفيتي ريستوراتريس. activité ou l'information suivante: les charges de personnel. إذا les charges de personnel هادو ما نقدروش نقولوا راه كاملين تاع l'activité restauratrice، ولكن هنا كيقول لك ils sont à répartir également entre l'hôtel et le restaurant. يعني غادي نقولوا عندنا la moitié de la masse salariale، هذه c'est la masse salariale de cette entreprise، la moitié et pour l'hôtel، l'autre moitié pour le restaurant. يعني غادي نقسموها على جوج. هاد 164 ألف درهم، 164 ألف درهم نتاع لي شارج دو بيرسونيل غتقسم على جوج entre l'hôtel et le restaurant. Dernière information: les dotations aux amortissements et les autres charges. يعني هنا مقصودة بها les autres charges d'exploitation. Les autres charges d'exploitation plus les dotations aux amortissements. هاد les deux charges اللي هما de 26000 زائد 131000 sont imputables pour 75% à l'activité de l'hôtel، le reste اللي هو 25% à celle du restaurant. يعني غادي خصنا ناخدو من هاد لي شارج، سوا غادي نجمعوهم ولا نحسبو هاد لابار هادي على كل واحد بوحدو. حنا غادي نقولوا غادي نجمعوهم 131000 و 26000 هي 157000. 157000 غناخدو منها 75% غتكون نخصوها لاكتيفيتي اوتيليير و 25% لاكتيفيتي ريستوراتريس. اذا بحال هكذا غنكونوا سالينا كيفاش غادي نديروا لا ريبارتيسيون تاع هاد لي شارج اونتر لي دو اكتيفيتي. قسمنا لو شيفر دافير. هادشي بيان سور لي زانفورماسيون كومبليمونتير كناخدوهم، يعني غادي نسميوهم دي زانفورماسيون اكسترا كونطابل. هادو يعني ما كنلقاو هاد لي زانفورماسيون ما كنلقاوش في لا كونطابيليتي جينيرال. حنا لا كونطابيليتي جينيرال عطاتنا لو سي بي سي بحال هكذا. اوكي. هاد لي زانفورماسيون كيداروا بار دي زيكسبير اللي هما كيعطيونا بحال هكذا لي زيكسبير دو لونتربريز اللي هما عارفين، ولا على حساب لي بياس، على حساب لي دوكيومون. كاينين دي دوكيومون اللي كاينين في لونتربريز هما اللي كيبينوا لينا هاد
لي دوكيمون هادو ماشي غادي نقولوا دي دوكيمون اكسترا كونطابل هما اللي غيبينوا لينا كيفاش غادي نفرقوا هاد لي شارج هادو، شحال خسرنا على لوطيل، شحال خسرنا على لو ريستورون باغ اكزومبل. اي دونك دابا علاش درنا هاد لا ريبارتيسيون des charges et du chiffre d'affaires pour calculer le résultat de l'activité hôtelière et celui de l'activité restauratrice. Les produits de chaque activité, les charges de chaque activité, le résultat de l'hôtel. Résultat de l'hôtel. Les produits de l'hôtel moins les charges de l'hôtel. La même chose pour le restaurant. Donc, on a la réponse بحال هكذا. إذن résultat de l'hôtel égale le produit de l'hôtel moins les charges de l'hôtel. Le calcul 267,000 produits اللي هو la part du chiffre d'affaires réalisé par l'hôtel. هادشي اللي قلنا هنا 267,000 ناقص 199,750 هادو les charges de l'hôtel, les charges consacrées à l'activité hôtelière. إذا من هنا غادي نشوفوها les achats consommés de matières et fournitures. شنو قلنا n'intéresse que le restaurant. إذا حنا هنا في l'hôtel ما غنعتبروش les achats consommés de matières et fournitures ما محتاجينهمش ولا ما خسرناش des matières et fournitures au niveau de l'activité hôtelière. غنمشيو les charges de personnel قلنا sont à répartir également entre l'hôtel et le restaurant. يعني غناخدو النص من les charges de personnel 164,000 مقسومة على جوج هي 82,000 زائد إذا هاد 199,750 فيها هاديك 82,000 نتاع لي شارج دو بيرسونيل وفيها 75% نتاع لي دوطاسيون aux amortissements ou les autres charges d'exploitation. إذا فاش غديروا هاد لو كالكول هذا غادي تلقاو un montant de charge consacré pour l'activité hôtelière اللي هو 199,750. produit moins les charges غادي نلقاو بأنه l'activité hôtelière كتعطينا un bénéfice de 67,250. هذا هو le résultat de l'activité hôtelière واللي هو un bénéfice. Très bien. Nous chauffons pour l'activité restauratrice. Les produits du restaurant moins les charges. غادي ناخذوا le produit اللي هي la part du chiffre d'affaires 335,000 moins les charges على حساب هاد la répartition اللي درنا عاد دابا غادي نوصلوا نلقاو بانه كاين un montant de charge supérieur à celui du chiffre d'affaires وغادي نديروا produit moins les charges غادي تخرج لنا une perte au niveau de l'activité restauratrice. Une perte de combien? De 32,000 dirhams, de 32,250. إذا حسبنا